paano ba natin di-determine it maximum moments of inertia and minimum moment of inertia? Ito atong hinigamit is what we call the Mohr Circle. And I know you are all familiar with the Mohr Circle. You have a shape pananglitan. Okay. Kukuha mo lang of course it moments of inertia with respect to its major axis. Diba? This is the x-axis. Adi naman ang y-axis. So, kukuhaon mo, ibig sabihin, kukuhaon mo an ix, tapos an iy. Diba? And after that, kukuhaon mo an product of inertia, pxy. So, ini nga tutuloy imo kailangan para makuha nimo ang maximum and minimum moment of inertia of a shape or of a section. Okay, tutulo natin kailangan. Tapos, pagpapadison mo itong hiya. Ipagpadis-padis yun nasugad. Pagpadison mo an ix, sorry. Pagpapadison mo an ix, nganhan, pxy, and another points is iy, and negative pxy. Diba? Amo itong hiya, ipagpapadis. Okay? So, pananglitan ha, may kita an aton ix is, say for example, ano ba ix? Example lang ha, pag ano kita, pag mo kita yung example, centimeter raised to 4, tapos say the iy is, say, ano ba? Sigunta, 60, pananglitan lang. And say the pxy naman is, say for example, say 30 centimeter raised to 4. Okay, so kailangan nimo hinduduha nga points. Okay, ano ato nga duduha nga points? Duduha nato nga points is are 160, 130, and the other one is 60, negative 30. Diba? So, amit ito nila ang point. Didi iton kuha ahit yan hi. Okay? So, 100 an ix, adiman. Tapos, ang pxy niya is 30. Tapos, ang iy naman is 60, negative pxy. That's why you have here negative 30. Okay? So, didi ito niyaging kuha. Then, after ni mo makuha itong naduduha nga points, imo ito drawing. So, kahit pag-drawing hinit, Mohr circle na atong gagamitan. Didit Mohr circle, because you have the y-axis and the x-axis. Okay? So, it x-axis, an x-axis ha, amo itong didaan imo nga mga moment of inertia. Okay? And pxy naman is along the y-axis. Adididian product of inertia. Okay? Yan. So, amo ito net ha. It x-axis is the moment of inertia. That means the x, the ix, and the iy. Tapos, didahan y-axis naman is the product of inertia. Let me erase this para medyo dako its space. Okay. So, it una nga point, di ba? 130. Diin ko ba i-drawing? Kita daw niyo. Hindi dit 130. 100 positive, tapos positive nga 30. So, see for example, this is 100, tapos added 30, pananglate na added nga point. Amin hiya nga 130. Diba? Tapos ano sa naman is 60, negative 30. So, if this is 100, added 50. So, somewhere there, anhidin added it, anhidin 60, pananglitan. So, negative 30 man. So, say for example, added negative 30, added it. Amo ito nga 60, negative 30. Right? Okay. Then, if you connect, kung aton nga na i-connect iton nga mga kuan, i-erase ko itiya diha. Okay. I-connect naton nga ni iton nga duduha nga points. Okay? Makaka-create ka, amo ini nga line is the diameter of the Mohr circle. Okay? Tas, may da ka na diameter, madudrawing mo na ang Mohr circle. So, parang masugad. Then, ang ginpapabiling ha aton is the maximum and minimum. Okay? Take note, an x-axis are the moment of inertia, tas ang y-axis naman are the product of inertia. So, on the Mohr circle will tell you kung hain it maximum nga moment of inertia, ngayon it minimum
moment of inertia. So just by looking at it, maaram kita nga it maximum, aani din hidapit ba? Let me use another color. This one. It maximum moment of inertia is yan. Ano ito nga distance? From that point, tikan didihan origin, han aton x and y axis. Ito nga distance. Amo iton hiya it maximum moment of inertia. Okay? So amo iton hiya maximum because that's the point on the Mohr circle which is the farthest away from the origin of your x and y axis. Okay? So amo iton it maximum. Erase ko again. It minimum nama, conversely, aani din hi. Diba? Because that's the point within the Mohr circle, on the Mohr circle, which is nearest to the origin of your x and y axis. Diba? Hanit nga distance. Ini nga distance, amo iton hiya, ang sinisiring natin nga minimum moment of inertia. Okay? So, paano ba natin gin-solve manually? Okay. So, okay ha, pagsusolve ni, of course, kung malain ni, analytic geometry, maaram naman kamo. Diba? May that niyo points. So, ma-determine niyo, the white points, diba? Ma-determine niyo an diameter. Diba? And you divide by 2 the diameter, ma-determine niyo an radius. Diba? Paano natin ma-determine an length and diameter? Using what we call the distance formula. Diba? Using the distance formula. The distance formula will be, using the distance formula, so good, 100 minus 60 squared plus 30 minus 30, so magiging plus 30 na, di ba? Squared again, then over 2 para makuha natin ang radius. So the radius will be, pera ba? It's 36.0555, sir, and change. 36.0555. You store it to A, please. Para din natin isinurat dito aton po. Ada it radius natin Okay, na A. Okay. Now, you have the radius. Okay? Kailangan natin mabilingan kung ano it coordinates sini nga point and center han Mohr circle. What's the coordinate of that point? For sure, it iya y is 0. Diba? It iya x. Ano ba? It iya x. So, ada hiya in between 60, di ba? Kay tikan kasi dinhi nga dididi is 60. This is 60. Di ba? Adi man ito nitiya value, 60. Tapos, tika naman dinhi hini nga point nga dididi is 100. Yada, ay that value. Okay, so mabibilangan natin kung ano it iya coordinate hini nga point. So, what's the coordinate? What do you think is the coordinate? What's the value of x? Somewhere in between 60 and 100. Arit both nga 60 and 100. 60 plus 100 divide 2. Shall it be? 160 divide 2, that is 80. So 80 din, di ba? 80, sir. Okay. Yes, sir, 80. I-erase ko ito din. Para direct mali pong ito atong drawing. Okay. So 80. 80 iya distance. So yan na, mababaruan ta na compare ini nga distance, di ba? Ini nga distance. Pero ba iton? That is, if this distance di kandida nga di is 80, i-add ko na la ini nga distance which is radius, di ba? Radius ini ti kan din nga di. Do you agree? This distance from this point ti kan din nga point kutob nga di nga point is the radius which we already have solved, di ba? Para naman kita distance ti kan din nga di origin. That is 80. So, masayo na lang pag-determine han maximum. Perabit maximum, that is 80 plus the radius. 116.055. Okay. So, I max. Final answer naman niya. Pwede na niyo iguan. This is in centimeter raised to 4. How about the I mean? It minimum naman, tikan din this is 80 again, tas ima-minus mula ang ini nga distance, the distance from this point to this point, di ba? Ini nga distance, ima-minus mo yan nga distance. And that is, pera ba? 80 minus 43. 43. 43.944. Pera? 0.944. That's the I max ngayon, I mean. Okay? Usa pa nga parameter, kailangan nyo igbiling kay sometimes yung papakianain.
Okay? Ayan yung angle. Paano natin mabibilangan ito ng angle? Makaka-create kita din, di ba yung triangle? Kita ninyo. If you makaka-create kita yung triangle, di ba? Maarang kita, compare nga distance. That is 30. Di ba? 30. Maarang ba kita compare nga distance? Yung nga distance. That is 100 minus 80. Di ba? Yung nga distance minus yung nga distance. Di ba? Mo yung hiyat ka din nga, boss. Do you agree? Yung distance is just Yes, sir. in that distance. Yes, sir. So, pero ito niya nga distance. 20. Diba? 20, sir. 20. This is 20. So, you have actually a triangle. 30 and 20. Tapos, adding at theta. So, determine mo ng theta, di ba? How do you determine the theta? Theta is equal to arctangent. Arctangent of opposite over adjacent. 30 over 20. So, meron ni mo theta. Pero ni mo theta. Butang natin di theta. 56.31. 56.31. Asya ba? Yes, sir. Okay. So, ito ha. That's how you solve. Di ba masaya yung lahiya? Okay. Sige. Or, let me erase. Again ha. Added solution it manual nga solution. Okay. Kung magkukuang kita, magkakaltek kita, masaya yung laghihap it pagkaltek. Erase ko ha. Erase ko pa waray space. Okay. Kung kaltek naman, makato kita mode 32 again. Mode 32. Bisan naka-on at frequency. Bisan naka-off at frequency. Makato kita ha mode 32 pa atong calculator. Okay? Makato kita ha mode 32. This is your calculator. Makato kita ha mode 32. Okay? Naka-stat mode kita. Tapos i-input natin ha x. Adiman mga x's, di ba? These are the x, 160. And padisan 100 is 30 and padisan 60 is negative 30. Same lang ha ito niya. Nakita. 100. And padisan 100 is 30, positive. Tapos ano sa nga point is 60. And padis niya is negative 30. Okay? Okay. Now, press AC. Okay, butang ko lang dito for nakuha natin ma-record. This is x, y. Didi, butang natin is 100. Padis niya is 30, 60, negative 30. Then press AC. Okay? Katiman mo pag-press ang AC. Okay, kukuhaan natin ang radius. Kuha natin ang radius. Paano ba natin ma-determinate radius? Pag-determinate radius, adiman, pole, shift, plus, and polar coordinates. Makikita ka apps, plus variance again, number 5. Tapos an x, number 3, adaman nga xdn, adiman, number 3, nakikita niyo. Number 3, then comma, tapos ups again, number 5. Number 6, adiman, ydn. Okay? Hila na? Okay na? Then close parenthesis. Okay. Then when you press equal, the result is the 36, that's the radius, di ba? 36.0555. Automatic ito niya, pag press with equal, automatic an r must store nga duha x, and theta must store nga duha y. Okay? Automatic ito niya must store. Di ba? The theta is also 56.31. Okay. Sir, ito daw sir ang pulsar. Ano? Urit ang pulsar. Ang pulsar. Pag one radius. Wala. Ang pula sa ang pul. Paul. Adi may plus, di ba didit plus niyo? Didit iyo. Binabati ita ko ito. Yes, sir. Okay, may kasi may didi dog. Okay. So Junjay makari ka ha Paul. It Paul ada di dahit bawbaw hit plus. Di daha kanon ambutan ibang calculator. Ang ibang calculator, kita unta daw ha. Same gap, sir. One gihap. Same po, sir. Ada gihap ha one. Ada gihap daw ha one. Okay. Okay, so makato ka ha Paul, shift plus amit hiyat Paul. Tapos imo yung input kasi didi.
Paul, tapos a number, comma, another number. Yan. At ibutang nimo dinhi, amo na adto nga ato it ups number 5 svar or variance. Number 3, ada man nga xdn, nakita niyo xdn or other calculator dx or xd or sometimes. Okay, ada xdn. Uray Then, man yan, sir. Shift What? 1, shift 1. Shift 1 for 1. Shift 1 4. O awa ko dili ka mo. Kasya po, sir. Oh, shift 1-4 nga yan. Shift. Oo, shift 1 4. Tapos comma. Tapos Ano ato? 1-4. 100 60 30 negative 30. I-off ko let frequency. Press AC, delete kasyo, shift 1 ka. Shift 1, di ba sorry. Before ka magkatut shift 1, Paul laanay. Shift Paul, tapos shift number 1, variance number 4, tapos ada naman number 3, tapos comma. Okay? Tapos shift 1 again, number 4, tapos number 6 naman. Yan. O didi, kanon, ups, number 5, number 6, tapos close parenthesis. When you press, wala kayo anong binadidikuan. Nabutangan ko degree. Okay, when you press equal, it result 36 and radius, tas data is 56. Automatic ito niya nga na store ha x and y. Pati didi ha kasyo. Pag press name with equal, automatic ito niya ma-store nga to ha x and y. Okay? Sir, ang radius po asya ang x. Oo, the radius is x, theta is y. Okay? Tapos may kita radius. O, automatic na ito niya. You press AC again. Then, after pressing AC, kailangan naman natin ma-determine adi na, ini nga distance. Okay? Ang distance and center from the origin. Ang centerhan, Okay, paano ba natin ma-determine center? Adi ups, hakanon, ups, tas variance, excuse me. Ada naman nga x. X ha? X. X vard ba? Number 2. Okay. Ito niya. Di ba 80? Didigihap. Shift ups, number 4. X vard, 80. For sure, y vard hini is 0. Kita daw, coordinates kasi didi, 80, 0. Di ba? X. Tas adi. Kumbaga, ang center dida, ito niya ang x vard and y vard. Okay. Question to. Ano? May daw pala question. Who's this? Okay. Thank you, sir. Okay, so ibig sabihin, para ma-determine natin at maximum, masugad lang kita din ups 5, tapos x bar, number 2, tapos ipla-plus natin ang radius, which is add to x. Diba? And that is 116, which is 116. It's right here, 116.055. Tapos just erase the plus, replace it by minus 43.4944. Ito hiyaan, I mean. Okay. So, itpakiana. What is the maximum, looking at the figure, that Mohr circle, what is the maximum product of inertia? Adit Mohr circle natin, di ba? This is your Mohr circle. Looking at the Mohr circle, what do you think is the maximum product of inertia? 36.055 sound 56.31 out there. Asya na, the radius. Kasi, it maximum, di ba? Nayakang kita, product of inertia is adahit y-axis. Ini amon hiyat pxy nga y-axis. So, on the Mohr circle, it maximum, syempre, it aadiding nga point. And that distance, ti pakadididi, its centered circle, is radius. So, therefore, the maximum product of inertia is the radius. Is equal to the radius. And that is 36.055. Very good. Any question? Any question? Sir, Yes. sir, pero real. Okay? So, dinhi nga discuss ko,
given na an ix, iy, and pxy. Now, how about if diri pa given? Okay, mas mara naman kamo magbilingan ix ngan iy, di ba? All the units are in centimeters. Okay. So, bibilingon natin ang product of inertia. Okay? Take note that the transform formula of the product of inertia, pxy, or P at any axis is equal to the summation of pxy and tag sa nga ano plus ano to area times dx dy. Yan. So amo iton. Okay. Inidinhi, as I have explained last meeting, this quantity here is almost all is zero because nagzi-zero hiya if there is at least one nga axis nga symmetric hera, di ba? Nagzi-zero iya product of inertia. Example, yan hi, symmetric hiya with respect to the y-axis, symmetric gap hiya with respect to the x-axis. So, zero it iya pxy. Di ba? It rectangle, pati circle, basta at least one magzi-zero hiya. It kwan lang itong dila, it triangle. Di ba? Triangle kasi waray niya, depende kay ibagyap nga triangle, may dagyap triangle nga may axis nga kuan. Okay, basta it punto ko dida, this quantity right here is almost all is equal to zero. That is if at least one nga axis is symmetric or at least one axis of symmetry is present. Okay? So, yan. So, how do we find the pxy? So, kumbaga nalabas, it aton product of inertia, and iyaduduha, di ba? So, ano nga, okay, first nga step, bibilngon lanay naton ang iya centroid. Okay? Diri kita kasi maaram kung ano iti iya centroid. So, that is why if you try to solve for the centroid, may nakita, we will divide this into two areas, pananglitan. Okay? So, may nakita area di, tapos may nakita area nga di. Okay? Dodohit aton area. So, this one right here, adididate aton junction. Divide naton an angle into two areas. Okay, let's name this A1. This is A1, and this is A2. Okay, may nakita A1, may nakita A2. Okay? Bilangalanin natin ang iya area, hantag sa tagsa. Okay, what's the area for A1? That is 80 times 100, that is 800. Okay, ano sa naman 40 times 10, that is 400. Okay, A1. Then sunod naman is what's next at A1? An iya naman Y, di ba? An iya Y. Of course, kailangan natin bilkong gap an iya X. X and Y are the distance of each area from a reference axis. Take note ha, from a reference axis. Let us identify the reference axis laan. Kamuit bahala kung hait yung reference axis ha. Basta dapat consistent ka. So pananglitan, adin aton reference x-axis. Tapos adin naman an aton reference y-axis. Okay? Okay, tapos adi kitahan aton total area. Anong total area? 1,200. 1,200. Okay. So, an y, an A1, what's the value? 40, right? 40 ba? Do you agree? 40. Adi man naton A1. Kita niyo, ada didit iya centroid. Ano it iya distance from the x-axis? Amo iton hiya y niya. Because this distance is along the y-axis. Okay? So, pera. 40. And A2, pera. 5. O, didikitahan x. An x and A1, 5. Didi naman, an x is 10 plus half and 40, 30. Do you agree, 30? You have to agree because I'm sure 30. Okay? So, didi, ini ka quantity din amay ton hiyaan y vard. Ang quantity didi, amay ton hiyaan x vard. Okay? So, bibilong natin ang y bar ngahan x bar. Okay. Varignon's theorem. E total area multiplied by x var
A1 times Y1. Sige daw. Try to compute na. Para di kita magkuhan. Y2. Diba? Solving for the value of X bar. Okay, ano eh? Ano X bar? Y bar nga yan. Makita ha, mode 1. That is, your A1 is 800 times 40 plus 400 times 5. This is equal divided by 1,200. That is 85 over 3, or that is 28.333. Let me store it to A. Okay, gin-store ko ya A. Nadirak pag-surat it damo nga numbers. Gin-store ko ya A. Tapos, sunod. 800 times. Pirate answer? 40 over 3, or that is 13.33. Let me store it to B. Okay? Gin-store ko ha B. Butang ko lang dili para dari ko mga limtan. Kundi ko gin-store. A and B. O, ibig sabihin, ini nga distance, amiton hiyaan A, ha calculator. Tapos ini nga distance, di kandida nga di, amiton hiyaan B. Diba? Gin-store ko hiya calculator. Let me erase. Basta B iton hiya. Sir, excuse sir. Yes. Sir, ang value and area to 1x 30 po ba? Ano? Sir, ang x value po on area to. This one? Ang distance. Yes, sir. Okay. Kasi di ba naton A2 aan hidinhi. This distance ti kandida nga dihi is 40. Katunga hiton is 20. Tas may da pa man didi 10. So ti kandin yan axis nga dida 10 plus 20 is 30. Liwat. Kay ano 30 and yan di ba? Ini mo ba? Okay, pero ini nga distance. Tikan okay ha. Tikan din nakita niyo it akong cursor. Tikan din kutob nga dida. What is that distance? 'Di ba? 40. 40, 'di ba? It atong adaman it is centroid. 'Di ba? It atong determine is from the centroid. Adit centroid ha. Nakita niyo centroid? Okay. Centroid kutob nga didit yan nga axis. The y-axis. Pero at distance iton, tikan din hingada is 10. Di ba? Tapos tikan dida nga da is katungahan 40, which is 20. That's why 30. Did I answer your question? Okay sir, thank you. Okay. Okay, what else? Any other question? Pare na. Okay, so determine na natin paano ba natin ma-determine PXY? Okay, di ba? Kay ini disregard man natin kay an A1 and A2, they have axis of symmetry, so that their is 0. So ADX, DX, DY na lang. ADX and DY na lang kailangan. So i-determine lang natin ang DX. DX tapos ang DY. Tapos last column, an ADX, DY na. Ano ang DX? An A1. What's the value of DX? DX, ibig sabihin, the distance of A1, centroid of A1, from the y-axis. Okay. Adyan natin centroid, di ba? Hello. Nakikita niyo? Adyan natin centroid. Okay. So, ililipat naton nga da an aton x and y axis. Kasi anyan nga mga axis, reference axis later naton hiya. Okay? Let us erase the reference axis. Ililipat naton an aton x and y axis ngadtuhan aton centroid han composite shape. Let me use another color. This one. Ililipat naton nga niya ha. Yan. Tapos didi an x. Nakikita ba? Okay. Ano it distance? Dx kita ha. Dx. Along the x-axis. Distance of A1 from the centroid of our composite shape. Han ito nga distance. Ini nga distance. Pero ito nga distance. That is 8.333. Paano na yung muna kuhaan 8.333?
and shift and value han B minus han adin but nga X hinten. minus 5. F. Yes. Kita ha? Ang value kasi han B, adi nga B ha. Ang distance ito han aton reference axis kanina which is nakadididi, kutob nga dadida. Diba? Amo ito han aton B. Okay ha? Tikan, ang aton B kasi, this is your centroid and composite shape. Ang aton B, this distance, from the centroid, tikad to ang aton reference y-axis. Kanina nakadiman aton reference y-axis kanina. Tikan dididi nga dahit aton centroid, amit B. An A naman, tikan didihan x reference axis nga didahan centroid. Okay? So para ma-determine natin ini nga distance, tikan han centroid han A1 nga didahan centroid han composite shape, you just get the value of B minus 5. Kaya ano 5? Katunga kasi han 10 is 5. Diba? Pero manit yung peret result, peret answer. B minus 5 ato 8.33. Siya ba? 8.33. Pero i-store ko lahat C para dire ako magkunaan. Okay, how about an A2? 30 minus B naman niya. 30 minus B. 16.67. Let me store to D. So, butang ko D. Store to D. Ang DY, pera. DY is han A1 laanay. 40 minus A. Diba? 40 minus A. Any question? Kaya anong 40 minus A? That is 11.667. Let me store it to E naman. Yeah. Tapos, sunod naman is for A2, that would be A minus 5. That is 23, diba? Store ko naman here to F. Oh, didi. This is 800 times a calculator niyo. That is 800 CE. Didi naman this is 400 DF. Tas you add, it result pera. 800 CE plus 400 DF. The result is 233,333.333. This is in centimeter raised to 4. Diba? Amo ito yung pagdidetermine. It PXY. PXY hiya, XY hiya, because with respect to the centroid, han composite shape. Bay na naman kamo malipat na naman. Masaling, sir, kay, di ba yadi ang PXY? Diri yadi. PXY hiya, XY hiya subscript because with respect to the centroid, han composite shape. Nako ha. Anya dididihan aton formula ini nga mga PXY. An PXY ito niya with respect to the centroid han tagsa nga shape. Ini nga result, this is the PXY gihap iya XY han composite shape na. Nako ha. Asit kuan hiton hit subscript. Did you understand? Are there any question? Sir? Yes. Sir, pwede po umaruhan numerical value po han A and B. A and B. Paano to, sir? Makuha A and B, sir? Otro? Adiman nga formula. Y vard. An A is Y vard. Y bar. An B is X bar. Adi ini hiya. O, an X bar, 80 X bar is equal to A1 X1 plus A2 X2. This is the formula nga gingamit natin pag-determinehan A and B nga value. The numerical value is for A, that is 85 over 3, 28.333. Tapos ang B naman is 13.333. Okay, thank you, sir. Sure, mga aslaw, kay nawara ako. And then, ito nga, 233,333.333. And final product of inertia na ito had composite shape. Yes. Ano man ading nga formula nga P is equal to the summation of PXY plus ADX dy. This one.
Yes, sir. Amo na ini amo hiyaan yan hi. Kaya ano wala nato ni upulan yan hi because 0. Ano ang pxy han A1? A1 ang shape han A1 is nasugad. Mada niya axis of symmetry. So 0. An A2 nasugadan niya shape. Mada niya axis of symmetry. So 0. So ang pxy han A1 ngan A2 is 0. Wala ko na upod because 0 man. Adi na lang atong giging complete. That's why amo yun hiya. Oh, so ini nga PXY and yung refer hini is an mga component shape there as an a whole Anhain. shape. Yadi. Anhain. Yes, sir. Ini nga PXY and This yung one? refer hini is an component shapes. Wait lang, hain an nga individual- PXY, Marlon, is Ito, ini nga, yes, ito sir. Oh, ito sir. oo. Amo iton hiya, and product of inertia, han tagsa nga shape. Han each shape. So With kung, respect to the centroid, han ira centroid. So kung ito, for example, ito niya mga tagsa nga shape, they're symmetrical even if both axes. So may the value ito nga PXY, then niya magiging 0. Example of that if you have a triangle. Nangalimot lang ako han formula. Okay, sir. Nangalimot Oh, ako han formula. Wait lang ha. Wait lang. Okay, sir. That's a very good question actually. Anong pakiana is what if there is waray axis of symmetry product. Wait lang ha. That's not the product of inertia. Kung sugad sir triangle, di ba kay naikan man nga at least one axis is symmetric. So 0 daw lagi pag Depende kung ano yung triangle, it's a triangle. Asya nga ni okay. kaya di ba may daman mga triangle nga diri symmetric. Oh, yes, sir. Wala pagod din hikuan. Mga moment of inertia. May dahad to dito libro ko. Nangalimot la ako han formula. Anyway, try ko product of moment of inertia. There. H squared B squared over 24. Asyada ini. Loading. Kita niyo yung formula. Adaman. B squared H squared over 24. Asya niya IXY. Or PXY. Ano IXY tiyaging gamit? PXY ito niya. B squared H squared over 24. Ito niya product of inertia hit triangle. Okay? Kaya anya nga triangle nga yaging kuan is waray man axis of symmetry. O kung pananglitan ang triangle na sugad, may niya axis of symmetry dida. Ada kay waray niya PXY. Kay may niya axis of symmetry. Di ba? That's why ini almost diri tanan pero almost all. Di ba siya naging inakan ang last meeting? Almost all is the value of PXY is 0. But not all. Any question? Sir. Yes. So medyo nalilipad po ako hitat paggamit po hiton koan variables. Di ba po dapat itat gagamiton is pila diri PXY? Anan hain? Anyan hi haubos? Yes, sir. Oo, di ba? Di ba sir, dapat? Okay, ini nga result is actually P. P lang hiya. Pero, ginbutangan ko yung XY to indicate that this is the product of inertia with respect to the centroid of the composite shape. Okay? May dagap sir product of inertia with respect kung may given lang axis. O kung pananglito, what's the product of inertia with respect to this point? Masaring. Iba naman na ni mo gagamitin ang dx ni mo, iba na nga ang dy with respect to this point na not on the centroid. Amo ito niya pila tayo gagamito. Kung ngaranan nimo it point, sigunta ini nga point is point Z. Pananglitan. O PZ na ito niya. The subscript will only tell you kung diin ginkuha an product of inertia. Okay na, Miss Gavan?
Yes, sir. That's na po. Thank you. Okay. Now let's use the Caltech in solving for the product of inertia. Okay, dito kita mode 3, 2. You on the frequency. O ha x, it i-determine and it ibubutang ha x column are the distance along x. Ano it mga distances along x from a reference axis. Pananglitan kasi nagkakaltek kita, diri pa man kita maaram kunuhay. Let's say diri pa kita maaram kunhain ang centroid. Okay? Let me erase. Let me use another color na lang para this one. Okay, this is our reference axis, x-axis. And another one here, y-axis. Okay. Ibubutang ni mo din x column are the distances along x from a reference axis, from y-axis. So, pera, for A1, that would be 5. Do you agree? Adiman ibubutang. This one. Adiman, an x 5, 30. And y, 45. Tapos, an 800, 400. Amit ibubutang. Okay? Butang ko diya, x is 5, 30. Dapat padis-padis. Dapat din magbaraliwan. 5 nga lang. Diri 55. Ang padisan 5 Hawaii is 40. Ang padisan 30 Hawaii is 5. Tapos ang areas naman, frequency, 800 and 400. Tapos, press AC. So, makikita ka ups, an N. Diba an N is the area? Adaman, area, N itong DD, ha, yung calculator. Okay? Tapos ups again. Ano yan? DX, DN. DX is number 3. Multiplied by dn, number 6. Diba? Diba? dx, dy. And dx, dy is the standard deviation ha x, ha calculator. Tapos and dy naman is the standard deviation ha y. Diba? When you press equal, dapat same it mo makukuha. 233.333 centimeters. Any question? Tutor daw, sir. Nililipat ako, sir. Liwat. Di ko ang data. Di ba ang data, na input na niyo ang data. Any question pag input ang data kung di niyo nakuha? Do you have any question? May pakiana ba? Anyone? Marais na. Press AC. Adi tatagin susunod. Susurat ko lang na. Adi tatagin susunod. A dx dy. X and Y are subscript. Yan. Dinit ko yadi iton hi, di ba? Kanya kang kita niya di 0 man. 0 man adi. So adi let atong kukuan. And that is yan hi. Calculator. An N is the area. Sige daw, ano it area? Kita it area niya. 1,200. Di ba amit it yadi? 1,200. Di ba amit it yadi? Di ba? 1,200. That's the N. Okay? So, N. Press AC again. Number 5, 1. Tapos, ang DX, ang standard deviation ha, X ini. Ups. 5. Alam mo, number 3. Okay? Iba nga calculator kasi, didit kanon, I don't know kung kaya nag-iba. Nasugad it iya kuan, di ba? Nasugad. Pero ay calculator nga iba, nasugad lang ito. DX lang. Sige lang ito. Kaya basta amit hiya. Number 3. Wala ko nabutangin multiplication. Kaya implied na ito niya nga multiplication ito niya. Pwede ka mo nabutangahin multiplication. Number 6. Diba? The area multiplied by the standard deviation ha x multiplied by the standard deviation ha y. Then you press equal. The answer is 233,333.333 centimeter raised to 4. Which is the same hanaton kangina. Any question? Okay na, sir. Okay na. Okay. So, amo iton ha. Amo iton. Pero ito na nakuha natin han ay
Ay, wala pa ngayon natin nakuhaan ay ano. Wala pa natin nakuhaan ay. An kuan pala. An product of inertia pala. Okay, wala ko pa man gin-erase an akong gin-input sa calculator. So, pwede pa natin makuhaan product of product an moment of inertia. Okay. Moment of inertia kita. So, an A1, ano niya? INA niyahan A1. Butang ko na lang din niya ha. That is 10. 10 times 80 raised to raised to 3. Diba? Adaman. 10 times 80 raised to 3 divided by 12. Diba? Plus an A2 add to 40. Oops. Open parenthesis. 40 times 10 raised to 3 divided by 12. Diba? Close parenthesis. Plus n, diba? N ba? N times, is it dx or dy? Standard deviation ha x or standard deviation ha y? Ha y kay with respect to x-axis man. So y an natin gagamiton. Number 6. Squared ha? Squared. Please don't forget the square. Okay na? You press equal 756.666. Store ko yung nga da habi. Ay, wala ko pa. Store ko nga da habi. Okay? Pero adto ngayon na, ay na. Wala ko ka-store pa an product of inertia. Ang product of inertia is 333.333. Store ko hiya nga daha A. Okay? Ang product of inertia daha A, ang IX daha B. Store ko naman ha IY, ha C and IY. Kuhaan ko lang ay. Pero ba, ang A1 is 80 times 10 raised to 3. Nakakahabol ka mo. Divide 12. Plus, an A2 naman, that is 10 times 40 cube divide 12. Plus, n dx naman kita. Squared. Diba? Then we press equal. Tapos, store ko naman hiyang adto ha. C. Nakuha. Any question? Any question? Kung bagaging kuha natin ang product of inertia, an IX, kan IY. Amula ito natin ginbuhat. Okay na? Okay, sige. Okay na, sir. Dili kita hit kuan. Next. An PXY and IX ngahan IY. An adi nakastore ha A, akong calculator. An adi adto ha B, an adi naman adto C. Okay? So it akon points, akon mga points. Nasugad. An akon points here are B, A, and C, negative A. Diba? Amit ako ni input nga doon calculator. Or in calculator, masugad ka. Ha X nga ha Y. An imo X is B and padis niya is A, Y. And imo X sa C, padis niya is negative A. Amo yung nitim i-input nga da calculator. Okay? Na-store mo na. Mode 3 to ka again. Bisan naka-off na frequency. Off natin atong frequency. Nag-off ko lang ha. Wait lang. Okay. XY. B, C. Tapos din naman ha Y, A, and negative A. Okay. Then press equal. Kailangan ko ang maximum I. Kailangan ko ang maximum I. Kailangan ko ang minimum I. Kailangan ko ang radius. Kailangan ko ang theta. Sir, frequency and area lagi ba ito? Waray lagi frequency. Waray. Okay. Okay, I max. Ano to? And pag-determinan ay, kuha lang natin ng R ng theta. Polar. Diba? Nakikita niyo, ito akong calculator. Pakianak ka mo kung di rin yung nakikita. Any question? Kung di kong kakuha. Standard deviation ha X, standard deviation ha Y, then close parenthesis. You press equal. Okay na iton. Na-store na iton hiya dayon ngadto ha X ngan ha Y. Okay? Okay. Tapos, kuhaan ko naman an I max ngan I min. Okay. An I max, X ha, X tak kagamiton. Number 2 plus X. Diba? Radius an X. Take note. Okay. 844,752. 844,752. This is in centimeters raised to 4. Tapos an I mean,
Change ko lang ang plus to minus. Then you press equal. 138,581 centimeter raised to 4. Tapos ang radius, adiha x. 353,085.61. This is in centimeter raised to 4. Tapos ang theta, adiha y. This is in degrees, 41.36 degrees. Okay? Kung baga ato nga ni i-drawing, dito ni so, adi an point, amoy hiyaan BA, tas adi naman, this is C negative A. Diba? Okay. Tas an point DD, okay, an adi nga point, this one, as ada di daan maximum I, or the maximum moment of inertia. Ada naman di nga point, and minimum moment of inertia. Okay. Now, ini nga, okay, take note, ini nga B nga CA, gin kuha ito hindi, di ba? An IX nga an IY. Ini nga IX nga an IY, that is taken from the major axis. Okay? From the major axis ito niya. Major axis. Okay, ito niya gin kuha. An X and Y. An X nga an Y axis natin. Okay, so, an B, di ba? B is from IX. So, dito ito niya from the X axis. So, kanina, kung aton i-drawing so natin drawing kanina. This is your centroid. And B, tikan itong hit yan yung axis. Diba? X-axis itong hiya. Okay, so ibig sabihin, ini nga line, this one. Okay? Amo hiya, ini nga axis. Okay? O, adi naman, nga usa. This is taken from C. C is IY. Adi itong hiya din nga axis. Ini. Amo itong hiya, itiyadi. Kandidi, nga di. Nakuha? Okay. Tapos, ang maximum moment of inertia, aadididi. Di ba? Ang aton maximum moment of inertia is yan hidin nga axis. Adi man, nakita na ito yan. Pero itong didang angle, that is 41.36. 41.36. Ang pag-measure ni mo, tikan didihan x-axis, di ba this is the x-axis? Di ba ini, aman yung x-axis. Kaya adaman an ix. Pag-measure ni mo, tikan na x-axis, di pa ka diha, kuan. Nakikita ba it red? Feeling ko diri lang. Nakikita it red? Okay. Tikan din di pa ka didiha. Tikan didihan x-axis ni mo, white. Ala dito nga red. Rule. Ikan ditohan x-axis ngan hidin nga this one, this axis, the axis where the maximum moment of inertia can be found is theta. Dida Mohr circle Mohr circle is theta. That is 41.36 degrees. Pagka dididihan actual, okay, tikan daw ha major axis, ha x-axis, ma-measure ka counterclockwise. Clockwise. Di clockwise, ano yung pag-move? 41 degree point 36. Pero di na actual, half light on yan, 41.36 degrees. Okay? Pero it half it 41.36 degrees. 20.68. 20 points. 20 point something. 68, sir. 68. Hindi. 20 yan, papag 45. So, katungay 45 somewhere. So, God. Extend ko naman nga diha, kabila. Ini, then hiya, 240. 20.68. Diba? Diyan imo x. Ano naman imo x prime? Nako ha? X prime nimo. Tapos, of course, permiton hiya, perpendicular and y. Ano naman imo y prime? Pero may perpendicular, the distance or the angle between this axis or this point, this radius, okay, ito nga red, nga hitya didiha kabila. Di ba adi man an axis where the tawag ini minimum moment of inertia can be found.
The angle there, ining angle is 180. Pagka didi, matutungan 180, 90. So, tikan didi, ngada dida is 90, which is half 180 didi. Okay, na-gets ba? Na-gets ba? Ito kuan. So, Mohr circle, nadudublit angle. Pagka didihan actual nga kuan is only half of the theta. Okay, sometimes kasi ipapakiana iton. And also dapat maaram ka kung hain it iya kuan, it iya weakest axis. Itawag hini, okay, adi. This is the point where the minimum moment of inertia can be found, di ba? So, adi nga axis. Ibig sabihin, ini nga y-axis, ini. Nakita niyo yan nga y-axis, ini. Amo iton hiya it weakest axis. Kung magbabakol, imo nga ni gamiton it imo ini nga shape, ini nga angle, imo gamiton hiya as a column, still column for example. Imo nga nito niya gamiton, most probably amo ito niya it way hit iya pagbakol. Ano kahit or bakit ba? Ano ba bakol? Or pagkuan pagpilo, pagpilo, pagbend. Di ba? Bend, sir. Pagbend. Kumbaga, for example, if you have a column, so ano? So good. Magbakol nga niya parang if this is the axis, kung amo niya nga axis ang iya pinaka weakest, iya pagbakol parang masugad. Parang sugad. Kaya siya man niya pinaka weakest, 'di ba? Weakest man hiya dida. So it moment na magkokos sa iya is with respect to that axis. Magkokos para hiya mag-bend on that with respect to that axis. Parang nakakita na ba kamuhan? Of course nakakita na kamo ito nga kuan an ruler ngani nga malubay nga ruler. Di ba madali iya ma-bend didtuhan kuan. Kun hain manipis. Nagigis niyo. Madali iya ma-bend pero kung dituhan kabila nga axis ani mo pag-bend, parang makukurian ka. Oo. Di ba? Basta suga diton. Amiton hiya. O ini didi ay nadto. Ibig sabihin ini nga axis ang pinaka weakest axis. So dapat maaram ka. Didto it pagde-design, di ba? If you can still remember didtohan still design. May dat niyo kailangan an KLR nga ni KL over R. Di ba nang kanang dum kamo hini? Didtohan still design. Dito niyan QLR. The radius of gyration, which is equal to the square root of I over A. Okay. Ginbibiling mo kasi weakest point hit imo structure. Kailangan nimo ma-anticipate kung magpipilit imo structure, diin bahiya most probably magpi-fail. So ano nga R it imo gagamiton? Basta it punto it dida, dapat maaram ka kung hain it axis nga weakest, height axis nga strongest. Para kung mag-intervene ka as engineer, di ba, mga engineering interventions, maaram ka kung hain diin nimo ikukuan it imo design, kung hain weakest it imo design. Because yakam pa man, your design is as strongest as its weakest link. Kung hain pinakakuan, amo ito pinaka-strength it whole structure, kung hain pinaka-weakest. Okay? Hello? Thank you, sir. Sir, may pa, sir. Sir, pwede kuan sir maaral sa numerical value ang ABC. ABC. A is 233,333.333. That's the A. Tapos ang B naman is 756,666.666666 and all. Tapos ang letter C naman 226,666.66667. Okay na, sir. Thank you, sir. Okay. Any other question? May pakiana? Waray. Okay.